बंधु माने त्राणकर्ता जीशुଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଆମେ एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा जो यूट्यूब सर्विस पे पढ़ुछु ଆଉ ଥରେ नमस्कार करके आपको स्वागत जनाऊँगी। ईश्वर को धन्यवाद दे आसन छोट प्रार्थना करवा। हे जीवंत परमेश्वर साब स्कूल पाठ पढ़िया समय तुम अनुग्रह तुम आशीर्वाद आम समस्त को वर्षा और तुम पथ चलिए समस्त को साहाय्य कर बोली प्राणकर्ता जीशु नाम अच्छु आमेन। बंधु माने माने गत सप्ताह पढ़िलु द्वितीय विवरणी पुस्तक परिचय आम नहीं बर्तमान पहुंचवा आउ थे मूसा जे मुख्य अतिथि मुख्य व्यक्ति अच्छा पुस्तक जी ए पुस्तक लिखिंट जीवन में कौन शिखिपर आम बर्तमान जीवन को जीवन रहस्य को कौन कले से विषय आम शिखा। आज पाठ हूँ मूसा इतिहास शिक्षा अक्टोबर 9 मूसा इतिहास शिक्षा मूसा जीवन रू कौन शिखिपर विषय आम बढ़ा। ईश्वर वाक्य कहे मूसा द्वितीय विवरणी निजर प्रथम भाषण इस्राएल इतिहास समीक्षा करते। बंधु माने मूसा गत 40 वर्ष धरी लोक मान सहित बुली लोक माने प्रेरणा सहिकी लोक मानकर निंदा सहिकी से मिश्र देश रु आनंद देश को आनिबा पई तांके बहुत परिश्रम करि अछंती। वर्तमान तांके सीमा रे पहुंची अछंती। 40 वर्ष बीती गला 40 वर्ष बीती गला परे तांके ईश्वर लोक मानकू तांके शिक्षा दे आउ थरे जो शिक्षा देथिले से शिक्षा को आउ थरे देवा पई तांके आरंभ करिसंती। आसंतु देखिबा एई सप्ताह अध्याय पई माने पढिबा द्वितीय विवरणी 1 2 3 पर्व यात्रा पुस्तक 32 रो 29 रु 32 पर्यंत गणना पुस्तक गणना पुस्तक 14 3 एवं 10 14 पर्व 3 रो 10 एवं आदि पुस्तक 15 1 रु 16 तपर जहन 14 रु 9 जहन 14 रु 9 ईश्वर इस्राएल लोक मानकू एवं से मानकू देखिथिबा देश मानक पई कोन कले एही विषय आमे एही सप्ताह हेबा। मुख्य पद होछि प्रथम कोरिन्थियो 10 रु 3 एवं 4 ओ समस्त एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले और समस्त एक पारमार्थिक पेय पान कले जे मानको अनुवृत्ति परमात्मिक शैल पान करते आउ से शैल इष्ट थे। प्रिय बंधु माने जिते बेले शैल विषय भाबू हेले से शैल किए आ विशेष कर ख्रिस्टियन धर्म रे ईश्वर वाक्य रे नूतन नियम रे पुरातन नियम रे जेतबेले से शैल कहू से शैल केवल यीशु ख्रीष्ट को दर्शाती आ जो शैल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन द फाउंडेशन स्टोन से पुनाधि शैल हेउछंती मन को त्राणकर्ता जे ख्रीष्ट। बंधु माने लोक ए पत्र पर गृह बांधती से माने सदा सर्वदा आगु को पढ़ंतु। मूसा को जीवन रु आमे कोन शिखिबा मूसा को जीवन रु कोन शिखिबा आमे पांचटी जिनिस शिखिबा। वर्तमान पई मानकर पाठ अनुसार पांचटी जिनिस हम शिखिबा। ईश्वर बहन करंती मूसा को जीवन रु आम शिखिबा ईश्वर बहन करंती ईश्वर प्रेरणा करंती ईश्वर आशीर्वाद करंती ईश्वर क्षमा करंती ईश्वर दंड दियंती। बंधु माने आमे पांचटी जिनिस शिखिबा। यदि आपण सब किछ भूली गेले मध्य मूसा को जीवन रु ए पांचटी जिनिस मन रखंतु। ईश्वर बहन करंती कौन बहन करंती ईश्वर पूर्ण करंती कौन पूर्ण करंती ईश्वर आशीर्वाद करंती ताकर लोक मानकू परमेश्वर की प्रकार आशीर्वाद करंती। तापरे ईश्वर क्षमाकारी परमेश्वर क्षमा करंती जेतेबेले पापी हेले मध्य परमेश्वर क्षमाकारी परमेश्वर ए मूसा जीवन रे परमेश्वर की प्रकार क्षमा करथिले से विषय आमे शिखिबा। से विषय परमेश्वर केवल क्षमा करंती नै दंड मध्य दियंती जेतेबेले जने लोक राज्य जने गोष्ठीर सीमा
पार हे जाती से मानको परमेश्वर दंड मध्य दियंती। प्रथमे जीवा ईश्वर बहन करते ईश्वर कौन बहन कले कौन बहन कले कौन आम शिखि पार से बहन रु मैंने विषय गुड़े पटक जीवा यात्रा पुस्तक 32 तथापि तुम्हें जेबे से पाप क्षमा करिवो जेबे न करिवो मु विनय करूछि मोर लिखित पुस्तक मोर नाम एई जो वाक्य में देखछु मोसा कहउछंती आउ कहउछंती प्राणकर्ता परमेश्वर एबे हा कहउछंती जेते बेले मोसा साइनाई पर्वत को जाइथिले साइनाई पर्वत जेते परमेश्वर तांको 10 आज्ञा पत्र हिसाବରେ लिखित 10 आज्ञा देइथिले सेही समय रे जिते बेले मोसा तल को आसी देखिले सेही समय देखे लोक माने समस्त मूर्ति पूजा करके समस्त कोन करछंती चारिपट से सुनार से सुवर्ण मूर्ति ऊपरे प्रार्थना करछंती सेही समय रे परमेश्वर आगे गले एवं परमेश्वर कहले मोसा ख ए लोक माने आ बदलिया लोक माने हां ए माने जिते कले मध्ये से माने और कथा मान ना एथरे एमान को नष्ट कर देबी सेही समय मोसा निवेदन करके कहउछंती परमेश्वर को यदि हे परमेश्वर यदि एमान को बोध कर दबो एमान को नष्ट कर दबो ले मो ना जीवन पुस्तक काटी दियंतु बंधु माने जीवन पुस्तक काटी दियंतु हमें मोसा को जीवन कोन शिखिबा मोसा निजर जीवन हराबा पाए मध्ये प्रस्तुत अछंती मोसा निजर जीवन तांको लोक मानको पाए हराइबा पाए मध्ये प्रस्तुत अछंती जदि आमे नूतन नियम देखिबा जने ए प्रकार व्यक्ति जे कि जगत को आस्थिले ताके निजर जीवन हराइबा प्रस्तुत नै कि ताके हराइले हेउछंती से हेउछंती हमन को त्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर निजे इस्राएल मानक कहले तुम्बे निज पाई एक खोदित प्रतिमा तैयारी करिवो नाही से माने संगे संगे एक सुवर्ण बाथुरी निर्माण के बंधु माने साब स्कूल पाठ रे आमे प्रथम जिंस देखोछु जेते बेले परमेश्वर गुटे जिंस करो नाही बोली कहला बेले आ लोक मा जल कले से मानक पाप जेबे गला परमेश्वर से मानो क्षमा करछन्ते मोसा निवेदन कला सत किंतु परमेश्वर चाहिथिले जे क्षमा न दे कि से मन को नष्ट करथांते कि पाप हेतु मोसा से मन को निकट रे मध्यस्थ हेबा को ईश्वर को निकट आस्थिले मोसा मध्यस्थ व्यक्ति हेले आरपट मन को त्राण करता जे विचार करता परमेश्वर आउ अन्य पट रे पापी प्रिय बंधु मन को वर्तमान पाए अमन को त्राण करता अमन को मध्यस्थ अछंती से ईश्वर को समान पाप बहन करबा कहले तमर अर्थ होची पाप बहन से प्रकार आमन को परमेश्वर आमन को पाप बहन करछंती एवं आमन को पाए के आछंती ए प्रकार मोसा अगर लोक मन को पाए पाप बहन कले जे आमन को त्राण करता ए पाप बहन करछंती प्रथम दिन हम शिखिबा पाप बहन ईश्वर क्रूसरे ताहा कले हमर पाप बहिले हम जीसु हम समस्त अधर्म बहन करे जिसाय प्रकृत मध्य जीसु को उदाहरण भाव रे मोसा लोकन को निवेदन कले प्रथम विषय शिखिबा मोसा को जीवन रो कोन कले के इस्राएल लोक मन को पाप बहन कले दूसरे हम देखिबा ईश्वर पूर्ण करंती कहिथिबा प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूर्ण करते बंधु माने परमेश्वर पाप क्षमा करंती हमन को पाप बहन करंती द्वितीय रे परमेश्वर तांको प्रतिज्ञा को पूर्ण करंती जहा द्वारा आम मान को विश्वास बढ़िबो द्वितीय विवरणी 1:3 सदा प्रभु दे तथा इस्राएल संतान को कहवा पाई मोसा को आज्ञा देथिले अनुसार मोसा 40 वर्षर 11 मासरे प्रथम दिन रे से मानकु कहले प्रिय बंधु माने गुटे जिंस मन रखिबा द्वितीय विवरणी पुस्तक होची इस्राएल लोक मान को 40 वर्ष बीत गला परे के सीमा को आसीछंती से सीमा रे ए जो विषय होची
जदि आमे आउ थे आगो को पछकु टे जिबा गणना पुस्तक 14 रे जो घटना घटी से समय परमेश्वर कहते तमे 40 वर्ष एई जो मरुभूमि बसी बुलिब तापरे ही तमे प्रतिज्ञा देश को जीव सेटा होची वर्तमान 40 वर्ष पे मोसा याहे लोक समूह को मुहरे से कहउछंती एई जो द्वितीय विवरणी आउ थरे से मन को स्मरण करू इस्राएली माने क्रीड़ा रे प्रवेश करबा को मना कर तेणु परमेश्वर से दंड देले से 40 वर्ष मरुभूमि रे बुलिबा को पड़िला प्रत्येक दिन गोटे वर्ष गुप्तचर माने जमी परीक्षा करथिले से हिसाब रे से गोटे दिन गोटे वर्ष गणना पुस्तक 14 रे तुम्हें माने 40 दिन बुलिकी जो रिपोर्ट आनिछो जो खबर आनिछो आउ जो मिछ खबर देइछो एथि जगु तमे 40 वर्ष भ्रमण करिवो बंधु माने हमन का परमेश्वर न्याय करिया परमेश्वर न्याय करते और जो कथा तांक कहंती तांक पूर्ण करते ठीक 40 वर्ष रे परे ईश्वर इस्राएल को कनान देश को फेराई आनिले परमेश्वर महान परमेश्वर तांके 40 वर्ष परे आउ थरे से मन को कनान देश को आनिले सीमा को पहुंचाइले आउ जे गोष्ठी वर्तमान थिले से माने जो माने आरंभ करथिले से माने नहंती ए पूरा नवा गोष्ठी को आउ थरे तांके ईश्वर को वाक्य प्रकाश कले ईश्वर समस्त शक्तिशाली से तांकर प्रतिज्ञा गुडी को सठिक भाव में पूर्ण करते प्रिय बंधु आज हम शिखो छु परमेश्वर तांको प्रतिज्ञा को पूर्ण करते सठिक भाव में के तांके तांकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करते और यदि हमें बाइबल को देखिबा आमे एई प्रतिज्ञा परिपूर्ण विषय रे यदि हमें आगु को जीवा देखिबा परमेश्वर दानिएल पुस्तक रे एवं प्रकाशित पुस्तक रे जो वाक्य कहते से वाक्य गुड़ा को कि प्रकार तांके पूर्ण कले उदाहरण स्वरूप आमे देखिया भविष्यवाणी दानिएल 9:14-24 रु 27 पर्यंत एठारे 70 सप्ताह 70 दिन 70 सप्ताह माने 490 वर्ष बा 490 दिन विषय यह कहा जाइछि यह कि प्रकार सफलवंत हेछि 457 ख्रीष्टपूर्व 70 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हेछि दानिएल 8:14 रे 2300 दिन बा 2300 वर्ष विषय लिखाइछि एटा केबे सफलवंत हेछि 497 ख्रीष्टपूर्व 1884 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हेछि दानिएल 7:25 प्रकाशित 12:6 एवं 14 एवं 13:5 रे मध्य हमें देखु आउ गोटे भविष्यवाणी 12 वर्ष 1260 वर्ष दिन वर्ष विषय यह केबे पूर्ण हेछि 538 ख्रीष्टाब्द 1798 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हेछि बंधु माने जेतले हम इतिहास कहउछु एला की प्रकार सफलवंत हेछि प्रथम जिंस 457 ख्रीष्टपूर्व रे जेतेबेले विपरक लोक मान को आ जाई दानिएल पुस्तक रे पर लोक मान को 70 सप्ताह दिया जीवो जो 70 सप्ताह रे तमे जाई की ओ थरे तुमरे शहर को तमे संगठन करिवो माने माने बढ़ेइबो बनेइबो तमे इति स्थापित हबो जेतेबेले परस राज्य विडो परिस राजा परस आदेश दैछंती 497 ख्रीष्टपूर्व रे आ 70 ख्रीष्टाब्द रे परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु तांगर निज लोक मानकु सेमानकु त्याग करछंती एवं हम मानकु तांकर विषय जानिया पाए सुयोग दैछंती जे हमें 457 ख्रीष्टपूर्व 70 ख्रीष्टाब्द में मिसेबा हेले 70 सप्ताह 490 वर्ष बाद दिन हेबो बंधु माने केते पूरा क्लियर करके परमेश्वर तांकर टाइम टेबल तांको समय अवधि बढ़िया करछिते बंधु माने तांकर बात हेले मध्य असफल हेबो नाही मोर प्रिय भाई मोर प्रिय युवक युवती माने साहस कोले हम शिखोछु परमेश्वर ऊपर यदि भरोसा करबा तांकर भविष्य वाणी को हमें जेते बेले बुझीबा शिखिबा ले तांको ऊपर हम भरोसा करिबा आ 2300 दिन विषय रे आरंभ हला 497 ख्रीष्टपूर्व एवं शेष हला 1884 ख्रीष्टाब्द रे जेतेबेले की आदेश देला परे आ 1884 ख्रीष्टाब्द रे
ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ 538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଘଟିଛି? ଏହି ସମୟରେ ପାପଲ ସୁପ୍ରିମେସି, ଯୋଉ ଅଧିକାର 1798 ହୋଇଗଲା। 1260 ଦିନ ବା 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବା 44 ସପ୍ତାହ ଏସବୁ 1260 ଦିନ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା। ମୋର ଭାଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଭରସା କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି। ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଭରସା ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଇତିହାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଅଛ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପିତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ ଯେପରି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ରୂପ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲିବା ପରେ 40 ବର୍ଷ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସମୟରେ ପାଣି ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ତ ଲଢେଇ କଲେ। ଦିନ ସମୟରେ ମେଘ ଛାୟା ହେଇକି, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗ୍ନିମୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନା ଦେଇଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ନେହେମିଆ 9:21 ଏ ସବୁ କହେ, ମୋଶା ଜ୍ଞାନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ କିଛି କରୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ତାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଶିଖିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। ମୋଶା ଗତ 120 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ରହିକି ତାଙ୍କେ ସବୁ କିଛି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, କେନାନ ଦେଶ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନିବା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ଏବେ ହିଁ ଆମେ এই ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 1:13 ଦେଖୁଛୁ, ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ରାତ୍ର କଢେଇଲେ। ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଗଠନ ଦରକାର କି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କି? ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ 100ରୁ ଗୋଟେ ନେତା, 1000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେତା, ଏ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସଂଗଠିତ ଇସ୍ରାଏଲ ରହିଲା। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। God is looking for an organized group. ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା
ପାଉଳ କୁ ଅନେକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବରଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକୀକୃତ ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପହାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏହି ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ତେବେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବ ତେବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମିଳିମିଶି ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି The Lord forgives ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବହନ କଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କଣ କରିଦିଅ କାଟିଦିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଏ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବୁ ସେଇ ଦେଶର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ସହର ସେହା ଘର କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ମୋଶା 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ 40 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସେ ଖବର ଆଣିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣା ପୁସ୍ତକ 14 ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣ ଫେରିଲେ 12 ଜଣରୁ 10 ଜଣ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ବିନା କରୁଅଛି ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ମୋଶା କଣ କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମେ ଆପଣା ଦୟାର ମହତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି କ୍ଷମା କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ନିବେଦନ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଗତ 40 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇଅଛି ଗତ 40 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି ଗତ 40 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତମେ କଢେଇ ଆଣିଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ କେବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକିରି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର এই কথা কইଥିଲେ କି ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ସେଇ ସମୟରେ ମୋଶା ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ମୋଶା ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋଶା ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କଲେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଦେଶମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଅଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଯିଏମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ
मूसा कहूँ हे परमेश्वर जदि एमानकु तमे एई जगह बोध करिवो ए जो एमानकु जदि एई जगह दंड देबो हेले कोन हेबो अन्य विजाति माने अन्य देश लोक माने परिहास करिवे परमेश्वर जो दया करी एमानकु पाप क्षमा करो सत्य प्रभु एही लोक मानकु जेउ देश देबाकु शपथ करथिलो सेही देश को से मानकु आनी पारले नाही बोल लोक माने कहबे एहेतु से मानकु लोक माने परिहास करबे हे प्रिय परमेश्वर बोले मूसा मन को परमेश्वर कहउथंती सेही समय परमेश्वर से मन को क्षमा कले बंधु जो युवक युवती आज मध्य ईश्वर को क्षमा पाया पाए सुजोग अछि आज मध्य परमेश्वर आमन को समय दे अछंती आमे जे प्रकार के से क्षमा अनुभव करबा एवं शेषरे से गंतव्य स्थान को पहुंचीबा देश को पहुंचीबा यदि से मान को क्षमा करा जाए तेबे से माने केवल अन्य देश मान को पाए लोक हे पारंती बंधु मन रखंतु यार पाप क्षमा करा हेची केवल सेही व्यक्ति गोटे आलोक सदृश हे पारिबो कि जहार पाप क्षमा करा हे नाही से लोक पहले ईश्वर को पाए गोटे शिक्षा गोटे साक्षी हे पारिबो नाही बंधु युवक युवती माने साहब स्कूल जे माने आज वर्तमान सुनो छंती दया करे गोटे मन रखंतु यदि परमेश्वर आपनकर पाप क्षमा न करंती हेले आपण अन्य मानक पाए गोटे साक्षी हे पारंती ना यू कैन नॉट बी अ टेस्टिमनी इफ योर सिन्स आर नॉट फॉरगिवन यदि आपनकर पाप क्षमा दिया हे ना हेले आपण अन्य मानक सामने गोटे साक्षी साक्ष्य देई पारिबे ना जे हमर मंडली आज हमर भाई भौणी माने से माने को पाप यदि क्षमा दिया हे नै से जो से माने कोन करछंती माने अन्य मानक साक्षी जीवन बिताइबा ईश्वर तांको लोक मानक ठारे गौरवान्वित हेबा चाहछंती ई प्रकारे जेतो तांको पाप क्षमा हला परे जेतो तांको जीवन परिवर्तन हला परे परमेश्वर तांको जीवन द्वारा गौरवान्वित हेबा चाहछंती ईश्वर तांको लोक मानक ठारे गौरवान्वित हेबे ईश्वर गौरव उत्पत्ता प्रेम एवं शक्ति तांको लोक मानक माध्यम रे कहंती करंती माध्यम रे तांको मंडली रो प्रकाश बंधु माने जे हमर सेवेंथ एडवेंटिस्ट मंडली जो मंडली जोठारे ईश्वर को वाक्य मानु नाहंती जोठारे ईश्वर को क्षमा दिया जायने जो मंडली रे ईश्वर को सेही अनुग्रह आशीर्वाद नाही से माने आलोक ही पाए जो दया करे बंधु माने मैं समझते ईश्वर को पाको जीवा आ निवेदन करबा हे प्रिय परमेश्वर मोर पाप क्षमा कर जेबल मोर पाप क्षमा हेछि बेही मु अन्य मानकु तोरी महान कार्य गुडा को कहि पारि बोली साधु दाऊद को ले ईश्वर क्षमा करंते ईश्वर मोहन करंते ईश्वर आशीर्वाद करंते ईश्वर पूर्ण करंते शेषरे ईश्वर दंड मध्य दियंते दयामय परमेश्वर कौन दंड देवे हाँ पिता भाई माने हाँ भौणी माने जेतेबेले हमर पापर सीमा बढ़ी जाए हेले ईश्वर निष्पत्ति नियंती ए लोक ए व्यक्ति तार पापर सीमा बढ़ी गला दंड देवा तुम वंशर चतुर्थ पुरुष एही देश को दौड़ी आसीबे हेतु मरिय लोक मानकर पाप ए पर्यंत संपूर्ण होई नाही ये विषय परमेश्वर अब्राहम को कहते ये विषय परमेश्वर अब्राहम को कहते मु तुम को ए जगह को आनिबी तुमको याडे से बुल्ला परे मध्य शेष रे ए जगह को आनिबी और गोष्ठी को आनिबी तुम्हारी झियो नाती नातुणी गोष्ठी पूरा समस्त तुम वंश लोक धर्म आनिबी किंतु एते बेला को मु आनिबी जदि ए मानकर से आमरी लोक मानकर पाप जदि देशर प्राप्त करिबारे अन्य पात्र से विनाश सिंहन एवं अग मध्य जायथिला ईश्वर कहीं ए हत्याकांड को अनुमति देले बंधु माने परमेश्वर दयामय परमेश्वर परमेश्वर आमन को प्रेम करते ए परमेश्वर कहीं अन्य जाति मान को दंड देवा पाए हत्या करा पाए अनुमति देथिले बंधु माने हमें देखिया प्रथम जिनिस ईश्वर युद्ध को अनुमति देवा पूर्व सर्वदा शांति प्रदान करथिले मन को परमेश्वर लोक मान को दंड देवा पूर्वे मन को सुजोग दियंती गॉड गिव्स अ प्रिविलेज बिफोर पनिशिंग
ପ୍ରିଭିଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ। ଈଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବିବରଣୀ 2:26 ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବାଛିଲେ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଛିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ନଷ୍ଟ ଖୋଜିଲେ। এই ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ସାବାତ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜାତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ରାହାବର ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ। ରାହାବ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ଜାଣିଲା କି ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଏମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଏ ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ରାହାବ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାହାବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗିବିଓନାଇଟ୍ସ ବୋଲି ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଗିବିଓନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ, କୌଣସି ନେତା ତାର ସୀମା ପାର ହେଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମର ଉପଦେଶ, ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମର ଉପଦେଶ। ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଜଗତର ଶେଷ ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଠିକ ସେଇ ଉପଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ସୀମା ପାଖକୁ ଆସିଅଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ। ଯୋଉ ଉପଦେଶ ସେଇ ସମୟରେ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଚେତାବନୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କାଲେବ ଏବଂ ଯୋଶୁଆ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଚେତାବନୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। এই ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଏହି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ମରୁଭୂମିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏହି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଅଛୁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଶେଷରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ। ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏଇ ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାବାତ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 5ଟି ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ବହନ କରନ୍ତି ଆପଣର ପାପ, ମୋ ପାପ ତାଙ୍କେ ବହନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାପ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
चतुर्थरे आम शिखिलु परमेश्वर आशीर्वाद करंतु लॉर्ड ब्लेस अस चतुर्थ शेषरे आम शिखिलु परमेश्वर केवल कृपा करंती आशीर्वाद करंती एतिकी नुहे किंतु परमेश्वर दंड मध्य करंती जेतेबेले आमे करे वाक्यरु दूरेई जिबा एवं जेतेबेले हमर पापर सीमा पूरा संपूर्ण हेइबो प्रिय बंधु माने आपण मानको आज मु निवेदन करि कहूछि आसंतु मोसा को जीवन रु आमे जो पांचटी जिनिस शिखि होछु सेही पांचटी जिनिस रु आमे जा शिखि सेही रास्ता चलिया पाई ईश्वर को अनुग्रह चलिया पाई परमेश्वर आपनको आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु साब स्कूल माध्यम रे एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो आ जो प्रोड्यूस करो छंती पूर्ण आज्ञा को आपण समस्त को ईश्वर आशीर्वाद करते बोली मोर छोट प्रार्थना तो प्रार्थना करिया प्रेममय दयामय करुणामय परमेश्वर आमने अयोग्य पापी हेले मध्ये हम जोग देथिबा धन्यवाद देउछु परमेश्वर ए साब स्कूल माध्यम जहा सब शिखि अछु सब बुझिया पाए जानिया पाए एवं तुम लोक मान जो शिक्षा देथिलो से शिक्षा शिखि परि आगमन हेबा पाई हम समस्त को प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करता यीशु को नाम मांगछु आमेन